हूँ इस तरीके की चीजें कर करके ये एक माहौल को खराब करने के, ताकि देखिए देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है इसी हिंदू मुस्लिम हो चीज। लेकिन अब जनता जो है समझदार हो गई है। जिस तरीके से इस वक्त नौजवान बेरोजगारी का मुद्दा लेके उठ रहा है, ये उन्हीं तमाम चीजों को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए जो कलकत्ता की अभी हुकूमत बनी है, वो बनी हिंदुत्व के नाम पे थी, लेकिन वो सारा काम कर रही है मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी लेकर। मैं ये समझता हूँ कि वो ये बताएं कि उन्होंने हिंदुओं के हित में क्या काम किया, हिंदुओं के लिए क्या काम है। मैं समझता हूँ कि इस देश में संविधान है, और इस वक्त जिस तरीके से संविधान को अनदेखी करके काम किया जा रहा है, ये चिंताजनक और अफसोसनाक है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि किस तरीके से एयरपोर्ट के लोगों, भाई 136 साल से जब आप बता रहे हैं कि नमाज हो रही थी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिदें होती हैं, हर जगह नमाज खाना है, आप किसी भी जगह चले जाइए, नमाज पढ़ने की जो है सुविधा हर जगह मिलेगी आपको। यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे चले जाइए, दिल्ली एयरपोर्ट, बम्बई एयरपोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके की चीजें कर करके ये एक माहौल को खराब करने के, ताकि देखिए देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताकि ना वो रोजगार पे बात कर सके, ना शिक्षा पे बात कर सके, ना वो स्वास्थ्य के ऊपर बात कर सके, ना महंगाई के ऊपर बात कर सके। इसी हिंदू मुस्लिम हो चीज। लेकिन अब जनता जो है समझदार हो गई है। जिस तरीके से इस वक्त नौजवान बेरोजगारी का मुद्दा लेके उठ रहा है, ये उन्हीं तमाम चीजों को दबाने के लिए काम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो बिलावजह उठाए जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ बहरहाल इलेक्शन मुस्तकिल होते रहते हैं, और किसी न भी किसी तरह से ऐसे मुद्दे उठा के जो हैं वो एकजुट किया जाता है लोगों को। अगर आप देखिए जो 1991 वार्षिक एक्ट है, उसके बाद तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन अब इस तरह के जो बयान आ रहे हैं और जो किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो इस तरीके की चीजें कर करके ये एक माहौल को खराब करने के, ताकि देखिए देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है इसी हिंदू मुस्लिम हो चीज। लेकिन अब जनता जो है समझदार हो गई है। जिस तरीके से इस वक्त नौजवान बेरोजगारी का मुद्दा लेके उठ रहा है, ये उन्हीं तमाम चीजों को दबाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए जो कलकत्ता की अभी हुकूमत बनी है, वो बनी हिंदुत्व के नाम पे थी, लेकिन वो सारा काम कर रही है मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी लेकर। मैं ये समझता हूँ कि वो ये बताएं कि उन्होंने हिंदुओं के हित में क्या काम किया, हिंदुओं के लिए क्या काम है। मैं समझता हूँ कि इस देश में संविधान है, और इस वक्त जिस तरीके से संविधान को अनदेखी करके काम किया जा रहा है, ये चिंताजनक और अफसोसनाक है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि किस तरीके से एयरपोर्ट के लोगों, भाई 136 साल से जब आप बता रहे हैं कि नमाज हो रही थी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिदें होती हैं, हर जगह नमाज खाना है, आप किसी भी जगह चले जाइए, नमाज पढ़ने की जो है सुविधा हर जगह मिलेगी आपको। यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे चले जाइए, दिल्ली एयरपोर्ट, बम्बई एयरपोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके की चीजें कर करके ये एक माहौल को खराब करने के, ताकि देखिए देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताकि ना वो रोजगार पे बात कर सके, ना शिक्षा पे बात कर सके, ना वो स्वास्थ्य के ऊपर बात कर सके, ना महंगाई के ऊपर बात कर सके। इसी हिंदू मुस्लिम हो चीज। लेकिन अब जनता जो है समझदार हो गई है। जिस तरीके से इस वक्त नौजवान बेरोजगारी का मुद्दा लेके उठ रहा है, ये उन्हीं तमाम चीजों को दबाने के लिए काम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो बिलावजह उठाए जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ बहरहाल इलेक्शन मुस्तकिल होते रहते हैं, और किसी न भी किसी तरह से ऐसे मुद्दे उठा के जो हैं वो एकजुट किया जाता है लोगों को। अगर आप देखिए जो 1991 वार्षिक एक्ट है,
اس کے بعد تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اب اس طرح کے جو بیان آ رہے ہیں اور جو کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچت نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں کر کر کے یہ ایک ماحول کو خراب کرنے کے، تاکہ دیکھیے دیش کی جنتا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کسی ہندو مسلم ہو چیز، لیکن اب جنتا جو سمجھدار ہو گئی ہے، جس طریقے سے اس وقت نوجوان بے روزگاری کا مدعا لے کے اٹھ رہا ہے، یہ انہی تمام چیزوں کو دبانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جو کلکتہ کی ابھی حکومت بنی ہے وہ بنی ہندوتو کے نام پہ تھی، لیکن وہ سارا کام کر رہی ہے مسلم مخالف پالیسی لے کر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے ہندوؤں کے ہت میں کیا کام کیا، ہندوؤں کے لیے کیا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش میں سمویدھان ہے، اور اس وقت جس طریقے سے سمویدھان کو اندیکھی کر کے کام کیا جا رہا ہے، یہ چنتا جنک اور افسوسناک ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کس طریقے سے ایئرپورٹ کے لوگوں، بھئی 136 سال سے جب آپ بتا رہے ہیں کہ نماز ہو رہی تھی، اب کیا پرابلم ہو گئی؟ اگر ایئرپورٹ کے اندر جو مسجدیں ہوتی ہیں، ہر جگہ نماز خانہ ہے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے، نماز پڑھنے کی جو ہے سویدھا ہر جگہ ملے گی آپ کو۔ یہاں لکھنؤ ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، دلی ایئرپورٹ، بمبئی ایئرپورٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طریقے کی چیزیں کر کر کے یہ ایک ماحول کو خراب کرنے کے، تاکہ دیکھیے دیش کی جنتا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تاکہ نہ وہ روزگار پہ بات کر سکیں، نہ شکشا پہ بات کر سکیں، نہ وہ سواستھ کے اوپر بات کر سکیں، نہ مہنگائی کے اوپر بات کر سکیں، اسی ہندو مسلم ہو چیز۔ لیکن اب جنتا جو سمجھدار ہو گئی ہے، جس طریقے سے اس وقت نوجوان بے روزگاری کا مدعا لے کے اٹھ رہا ہے، یہ انہی تمام چیزوں کو دبانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس طریقے کے مدعے جو ہیں وہ بلا وجہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں، کیونکہ یہاں بہرحال الیکشن مستقل ہوتے رہتے ہیں، اور کسی نہ بھی کسی طرح سے ایسے مدعے اٹھا کے جو ہیں وہ ایک جٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ اگر آپ دیکھیے جو 1991 ورفی ایکٹ ہے، اس کے بعد تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اب اس طرح کے جو بیان آ رہے ہیں اور جو کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچت نہیں ہے۔